Danas radimo nešto malo drugačije. Danas ću pokušati da pomerim ovaj točak. Znači točak 2.0. Ali ima malu pomoć u svemu tome. Od prijatelja sam dobio ovu dizalicu i ovaj kanap. Kanap nije baš nešto najbolji, ali imam ja još kanapa u ovoj kesi. Sad mi je plan da na ono gore drvo zakačim dizalicu i da pokušam ovaj čitav točak da povučem skroz gore i da ga spustim tamo dolu u potok gdje je ono malo ravno. Pa bit ćete svedoci hoće li u tome uspjeti ili ne. Prvo ću da zavežem kanap oko onoga drveta gore, vidite ono krivog. Pa ću na taj kanap da nakačim onu dizalicu i onda dizalicu da spojim sa točkom i onda pokušam da podignem. I da je dovučem negdje ovdje i tu da je spustim da bude ravno. Pošto ću tamo da pravim ram, bolje da bude uzbrdo nego da bude nizbrdo, bit će mi mnogo teže da je pomerim. Sam na onaj ram koji ću da napravim sutra, najverovatnije sam ako ne bude padala kiša. Sada idemo jedno po jedno i pažljivo, pošto je ovo sve opasno, strmo i može lako doći do neke povrede. Kao što i sami možete da vidite, od ove kuke do točka mi fali jedno 1,5 metra. Ali imam onaj dole kanap, kad ću njega da namestim, da ga zakačim, valjda će onaj kanap izdržati. Onaj kanap je baš čudnog karaktera, pa se bojim da neće izdržati, bojim se da će pući. Ja mislim da će taman biti koliko mi treba da mogu da ga zakačim i da počnem da vučem ovaj točak gore.
Nažalost, dogodilo mi se ono što se mnogim mojim kolegama događa. Namesti kameru, sve stavi u kadar i nikad ne pritisne da snima. Eto, ja sam pomerio točak skroz gore, vidjeli ste samo jedan mali deo od svega toga. Sve ostalo što sam uradio i koliko sam se namučio nećete moći vidjeti, ali mi možete verovati na reč. Da nije bilo toliko teško. Imao sam malo pomoć sa gredom, da ga još malo poguram i da je učvrstim gore. Sad ću vam pokazati kako sad stoji. Kao što znate, bila je skroz dole, prešli smo čitav ovaj put da bi stali ovdje. Točak je tu i vezan je gore da ne bi slučajno pao, mada je on ovdje već legao, ne ide on nigde. Ona gredica mi je pomogla da ga poguram, a mjesto gdje će da krene greda za ram je tamo. Znači sklonio sam je skroz da mogu normalno ovdje da pravim nosač za ovaj veliki točak. Ne možete mi verovati koliko mi je žao što nećete moći da vidite kako sam sve ovo odradio, ali možete mi verovati na reč. Ona velika greda će mi trebati kad budem pravio ram. Ona ostaje tu, alat sam već sav sklonio. A ja još srećem kukučio lifta, podigao 2 palčeva, tam bap. Uspeo sam. Digao sam ga tamo gdje želim da bude. Šta da vam kažem, nema mi drugi nego moram malo više i bolje obratiti pažnju kako neke stvari radim, ali događa se stvarno, baš mi je žao, ali eto, ništa. U svakom slučaju ovaj deo dana je završio, da vam pokažem još jedan put odavde. Vidite vi koliko sam ja to pregurao vamo gore skroz i kao što sam vam rekao, gore je vezan za ne daj Bože kad budem počeo da radim ram da mi se još ne otkotrlja na mene. Bitno mi je da se nisam povredio, da nisam pao, da nisam slomio ruku, nogu ili zube, to ne bi bilo dobro. Bitno mi je da sam sklonio ovaj točak sa puta, jer da sam napravio ram ne bi ga nikad mogao ovako pomeriti, zato što je dole, vidite da ova cev ispušta vodu i odmah ispod te cevi je dole rupa jedno, pa do vode je jedno 40 cm, onda još jedno skoro metar u vodi duboko. Znači nema teorije da bi dole neko mogao da stoji i da pridržava točak. Sa ove ovdje strane će biti mnogo lakše, uspravim još malo da postavim oba dve osovine kad završim ram naravno. Onda muke moje niko ne zna, treba ovo sve podići na ram i namestiti da bude ono u stotu, ne sme biti krivo, ne sme da vibrira, mora da se pričvrsti, baš će biti, kao što bi rekli, veoma interesantno, ali uradit ćemo mi i to. Nije to ništa što jedan ludi čovjek može da uradi, još posebno kad mu neko kaže nećeš ti to moći sam. Rade Vul, hvala brate, upalio si me skroz, adrenalin je pukao odmah kad si to rekao. Hvala ti i nemoj više to nikada mi kažeš jer ću na kraju poginuti ovdje. Hoću sad još jedan put da vam pokažem gdje će onaj ram da ide i kakva je tu situacija i šta tu ja mogu da uradim ili ne mogu. Ram bi trebao, zamalo nisam pao, ram bi trebao ovdje da dođe, odavde da krene i da ide ravno prema tamo. Ono je izbalansirano, namešteno, čeka. Znači ta velika greda mora ići ovako i onda kad se nacentrira, onda moram opet postaviti ove kao male gredice gore, pošto mi je nosač od osovine širi mnogo od daske, od grede u stvari, ne od daske. Planiram da stavim jednu gredu da ide direktno dole, koja će baš da drži sve da slučajno greda ne popusti i planiram u X naravno da napravim nosač greda tamo i još jedan negdje ovdje. Da vam dam još jedan pogled iz ovog ugla, točak ostaje ovdje, pomerili smo ga ovako, gore i skroz gore. Narode, nadam se da ste živjeli u ovom videu, a mi do sljedećeg puta vidimo se.